Donc, comme on a bien aimé dans le Seigneur, nous merci kwa bantu bote, merci kwa wadada, kwa bakaka, mkuba mingi sana, kama natanze kuwata kwa majina, mkuba mingi sana. Lakini acha Mungu wangu awabariki sana kwa support yenu. Mimi nasema tena kusema kwamba niko hapa njoo ya kuhubiri habari njema, na niko hapa sikuye hapa njoo ya kufurahisha mwanadamu, hapana. Sikuye hapa njoo ya kufurahisha mtu fulani, hapana. Mimi nakuya hapa njoo ya kuhubiri habari njema, kuhubiri parole ya Mungu, ile Mungu anatia ndani yangu ya kusema kwamba ni hubiri kwa mataifa. Amen. Siwezi kasema kwamba sema gisu muna support ministeri nitie mabeka yulu kwamba sema mimi najua kuhubiri, mimi najua kusema, hapana. Mimi nasema sifa na utukufu imrudirie Mungu. Kama nye kwa njia ya Mungu sio kama sema kama ni nyahubiri mzuri, hapana. Kama nye kwa njia ya upendo wa Mungu sinye ubiri, sinye kwa hata na ile nguvu ya kuhubiri. Kama namutosha Yesu ndani yangu siwezi kuhubiri. Naza kuna bantu wengine wanajua kwamba sema Jeremia sisemake sana. Sisemake sana. Lakini wakati ambapo saa kuhubiri, mimi nasemaka. Ni Mungu ndo anasemaka. Amen. Hallelujah. Niko hapa tena bien dans le Seigneur. Tuko mpaka na ile verset moja. Tunaendelea mpaka na ile theme yetu ya kusema kwamba tumwangalie Mungu. Amen. Mimi naendelea na ile theme yangu inasema kwamba tumutafute Mungu wakati engari eko napatikana. Hallelujah. 2019 2020 inaweza kuisha. Tulikuwa distress sana. Tulikuwa distress na mambo mengi. Tulikuwa occupé na mambo mengi. Tulikosa muda kumtafuta Mungu. Tulikosa muda kumtafuta Mungu. Pengine wanamtafuta Mungu wakati ya corona. Hallelujah. Lakini Mungu usimtafuta wakati ambapo una problem, hapana. Tafuta Mungu wakati engari napatikana. Tafuta Yesu Kristo wakati engari eko napatikana. Na njoo message ile Mungu anapenda tuzungumzie kwa wakati. Nitaisha message nyingine kwa masema nihubiri message nyingine. Lakini Mungu anabadilishaka tena. Mitasema leo nitahubiri hivi, lakini Mungu anapenda kwamba sema nihubiri gisi ambapo gisi Mungu yeye mwenye anaona gisi bantu ndani ya kichwa yao mko mambo yao. Amen. Bantu ba mingi ba jene ba mingi abana na ile muda ya kumtafuta Mungu. Hapana. Haleluya. Mimi naonaga sana wakati ambapo kama ni mjene anaingia dunia, anajifanya mama mdunia, utaona masapoti na kwa mingi sana. Haleluya. Lakini kumambo ya Mungu sana, kumambo ya Mungu sana ni baki loko bala ambapo banasapotaka ba jeune ba serviteur ni bantu kiloko sana. Lakini mkidunia mambo ya misija dunia utakuta bantu banasapotana, banatoa pesa zao, banasaidia, banamtoa jamaa loko afanya concert. Lakini juu ya Yesu Kristo tunahubiri habari ya Yesu Kristo ila ambapo inaletaka vi. Lakini bantu sio pote ambapo banasapoti kazi, hapana. Amen. Pengine beko nasema kwamba eko nafanya makelele. Ni kweli unafanya makelele njuu ya leo, lakini kesho hii makelele unasema makelele hii utaitafuta. Hallelujah. Hallelujah. Habari ya Mungu iko nahubiriwa. Evanjili ya Mungu iko nahubiriwa. Ni chakuo ni kwako. Eske utachakula nini? Asema tumtafute Mungu wakati engari eko napatikana. Tunaendelea na ile verset yetu ile. Tasema tu kidogo pa ile verset yetu ile, kisha tutaenda musu theme ya siku leo. Amen, amen. Mimi napenda nirudilie mtu kidogo kwa ile binti ambapo nilihubiri dimanche passé, lakini kisha leo niko na theme yangu nyingine.
ile ambapo tutazungumzia siku ya leo. Amen. Iko nasema kwamba tulisoma ndani ya kitabu cha Yohana chapitre 13 verset 31 à 38. Amen. Lakini wakati nilipata fashi ya 33 inasema nini? Watoto wadogo, angalieni wakati kidogo nipo pamoja nani, mutanitafuta na sawasawa nilivyowaambia Wayahudi, ya kama pahali ninapokwenda nyinyi hamuwezi kuja. Hivi sasa ninawaambia nyinyi. Amen. Yesu alikuwa amekala na wanafunzi wake, eko nawaambia kusema masema munitafuteni. Amen. Tumutafute Mungu wakati ambapo engari unapatikana. Tumutafute Mungu wakati ambapo tuko wakati ya neema. Mama yangu, acha kutafuta bile bintu ambapo abista kupeleka pafashi, bile bintu ambapo bita kupeleka kumoto. Na kwambia kusema kwamba dunia munisita kusema kwamba ni serviteur wa Mungu. Frere Jeremy Kabongo, niko na mbia dunia muzina kusema kwamba tumutafute Mungu wakati engari unapatikana. Haleluya. Niko na upiri na sauti kubwa, niko na mbia ulimwengu kusema kwamba cherchez l'Éternel, cherchez l'Éternel, cherchez l'Éternel. Amen. Tumtafute Mungu wakati ambapo tuko bashima, tunapumuzika, tunajua mabaya na mazuri. Ni wakati kumtafuta Mungu, kwa sababu siku iko nakuya, ile siku itakuwa ni siku ya machozi. Ile siku inakuya itakuwa ni siku ya kilio na kusaka meno. Haleluya. Wewe vimba gisu kuna vimba, vimba gisu kuna vimba, unasema kwamba Yesu ashinako, unasema kwamba Mungu ashinako, lakini wanaanza kusema kwamba Mungu ekwako, Yesu Kristo ekwako, eko nasema kwamba tumutafute wakati engari napatikana. Haleluya. Tumtafute wakati ambapo engari napatikana. Batu ba mingi siku leo aba mutafute Mungu, beko antafuta miracle. Amen. Unapenda miujiza ndani ya maisha yako, lakini kuna ambapo anataka miujiza ni Yesu Kristo, lakini unamdharau Yesu Kristo, unatafuta miracle. Ni miracle kanila ambapo unaitafuta siku leo, ni miujiza kanila ambapo unaitafuta siku leo. Haleluya. Kuko bantu bengine banamweka Yesu mukongo, banaenda mudunia kutafuta furaha ya dunia. Furaha ya dunia ni ya muda mfupi, furaha ya dunia ni ya muda mfupi sana. Furaha ya dunia haista kubeba pafuasha pale, furaha ya dunia haista kubeba pafuasha pale. Iko na kupitisha wakati yako bule, wakati ambapo kama unajitia kwa Yesu Kristo utapata furaha milele, utapata uzima milele, utapata furaha uzima milele. Le monde, dunia mzima mshika kusema kwamba sema, tunataka kusema kwamba tumtafute l'Éternel, le Dieu tout puissant, Jésus Christ de Nazareth. Ule ametuita na butoto bote, ule ametuita eko ndio kusema kwamba tuhubiri habari njema, tuambie bantu habari njema. Haleluya. Wakati ya zamani Mungu alitumika na Musa, alimchakula Musa ya kusema kwamba Mungu anasema ndani ya Musa, message unatoka ikuambia mataifa Mungu. Amen. Moize alikuwa anachukua watu wa Israeli, anaikala nabo, anapatia message ya Mungu, anapatia message ya Mungu, anapatia habari njema. Siku ya leo ni Jeremy Kabongo, niko mbele yako, niko nakwambia habari ya Jésus Christ crucifié. Amen. Crucifié. Jésus Christ crucifié. Nakwambia habari ya Jésus Christ. Munitafuteni, munyangarieni mie, kwa maana mie ndio mimi nataka solution. Amen. Amen. Unahitaji solution ndani ya problemu yako, unahitaji furaha ndani ya maisha yako.
Angalia Yesu Kristo. Angalia Yesu Kristo. Angalia Yesu Kristo. Haleluya. Unatafuta masomo yako yaende kumbele. Unatafuta kazi yako yaende kumbele. Angalia Yesu Kristo. Angalia Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine hapa chini ya jua kama sio Yesu Kristo. Bashikudanganye na Mungu wa bongo bongo hapana. Bashikudanganye na Mungu wa bongo bongo hapana. Amen. Amen. Tumwangalie Mungu ule ambapo ametuita, anasema kwamba mie ndio njia, mie ndio uzima, mie ndio furaha. Prince de la paix, Jésus Christ. Jésus Christ. Prince de la paix. Prince de la paix. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Uko na problem fasi unaifuata. Umekala umechoka na mambo. Maproblemu inakuchokesha na kwamba kusema kwamba Prince de la paix, mfalme wa amani, Jésus Christ. Fixe macho yako kwa Yesu. Fixe macho yako kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Fixe macho yako kwa Yesu Kristo. Fixe macho yako kwa Yesu Kristo. Bantu banakukatala, banakuacha. Banasema kwamba wewe uko mtu mubaya sana. Uko na harufu mubaya sana. Oh mwangalie Yesu. Prince de la paix. Prince de la paix. Amen. Amen. Munangalieni. Munangalieni mie siku leo. Munangalie mie kwa maana mie ndio na uzima. Munangalie mie kwa maana mie ndio niko na uwezo ya kuleta solution kwa bala ambapo bamechoka na mambo. Bamechoka na mambo. Yesu anahitaji ule mtu ambapo ameshachoka na mambo. Ule mtu ambapo amezarauliwa sana. Ule mtu ambapo yuko na maproblem, machozi kwa namufuya. Yesu anahitaji bale bantu bavile abapatie solution. Bapatie solution. Amen. Yesu ametulokota shie kumbushimai. Yesu ametulokota shie mumwari kayembe mu village. Anatutena shie le Europe. Anatutena muna shie mu Europe. Ule Yesu ambapo anakamuzaka machozi, anataka furaha. Haleluya. Haleluya. Yesu anataka bale bantu ambapo ameshachoka na mambo. Yesu anataka bale bantu ambapo beko delese. Beko delese. Dunia inabatenga, barafiki wanabatenga, mambo inakuwa komplike, masomo yaendelee kumbele, kazi haupatake makazi, masomo biendeke. Yesu anahitaji bale bantu bavile. Yesu anahitaji bale bantu bavile. Venez, vous tous qui êtes fatigués. Mukuye bale bota ambapo bamesha choka na mambo. Mukuye. 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 Yesu anahitaji bale bantu ambapo bamesha choka na mambo. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji. Dere mwenye Seigneur, ushangalie problem uko nayo. Ushangalie matatizo ambapo uko na siku leo. Na kuletea mtu moya ambaye ni Yesu Kristo de Nazareth. Tia imani yako kwa Yesu Kristo. Tia confiance yako kwa Yesu Kristo. Tia nguvu yako kwa Yesu Kristo. Toka mudunia. Toka mudunia kuya ngambo ya Yesu. Atakupanguza machozi. Kuya ngambo ya Yesu Kristo. Atakupatia furaha. Ila ambapo unahitaji. Ila ambapo unahitaji ndani ya maisha yako. Na kwambia kusema kwamba niko na mtu moya amani Yesu Kristo. Niko na fieri. Niko na fieri. Nasema kwamba niko mtoto wa Yesu Kristo. Nikilala na njala, minasema kwamba niko mtoto wa Yesu. Nikitembea buchi, minasema kwamba niko mtoto wa Yesu. Na ambapo atanigusa, na ambapo atanigusa, ni mtoto wa Yesu. Mtoto mfalme ya wafalme. Haleluya. Bantu wanikatale siku leo. Bantu wanitenge siku leo. Nasema kwamba niko mtoto wa Mungu. Niko mtoto wa Mungu. Niko na fieri kwa sababu niko mtoto wa Mungu. Nimechakuliwa na Mungu. Nimechakuliwa na Mungu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le créateur. Le créateur. Hallelujah.
Mniangalieni mimi. Mniangalieni mimi. Mniangalieni mimi. Kisura ikanda na shambre yako. Maombi uko naomba, umwangalie Mungu. Hata kama huyapata jibu sasa hivi, umwangalie Mungu. Hata kama uko na ria na shambre yako, uko na kuisha machozi ndani ya shambre yako, unasema kwamba hakuna mtu ameniona, lakini nasema kwamba leje tupisa eko na kuona, machozi uko na kuisha eko na kuona. Anasema tutakusema kwamba umwangalie, atakupatia furaha, atakupatia furaha, atakupatia furaha, atakupatia furaha. Sawa, furaha sote. Twende kusuteme tashuka leo. Suteme yangu leo nasonga masema mwanaume ya wanaume. Mwanaume ya wanaume. Voici les noms. Angalia mwanaume kwa mbele yako shikwa leo. Angalia mwanaume yule ambaye yuko mbele yako shikwa leo. Alikuwa amepeleka mali ya damu yake ya thamani. Hallelujah. Tape pas qu'à Yohan 14, verset 1 à 17. Lakini natusafia kutukula pana. Niko na upila kusema kwamba mwanaume wanaume, mwanaume ule ambapo alikuwa kuoa. Amen. Mwanamke wote anekalaka na furaha wakati ambapo mwanaume anamutia munyumba. Anafurahi wakati ambapo anenyamu nyumba bukweli, anazala batoto. Ndio furaha ya mwanamke, ndio furaha ya mwanamke. Haleluya, haleluya. Mwanaume hapa chini ya jua anaweza na kupromete, anasema kwamba mimi nitakuoa, mimi nitakuoa, mimi nitakuoa. Itafika wakati moja asitimize misemo yake, asitimize misemo ile ambapo alisema kama sema atakuoa. Amen. Unashutuka aenda kuoa mwingine, aenda kuoa jirani wako, aenda kuoa rafiki yako, aenda kuoa mtu mwingine. Ndio wanaume hapa pa dunia. Yesu Kristo alikuwa kutuoa na damu yake ya thamani, na damu yake ya bei. Damu ya Yesu Kristo inazidi or, damu ya Yesu Kristo inazidi argent, damu ya Yesu Kristo inazidi magari ambapo uko naona, damu ya Yesu Kristo inazidi mali yoyote. Lakini damu ya Yesu ndio ile ambapo ilikuwa inatuoa shie, inatupatia valeur, inatuoa na damu ya thamani, na damu ya bei. Hallelujah. Tutasoma, tunaanza tusikie kisi mwanaume anasema, musifadhaike mioyoni mwenu, muliaminia Mungu. Amen. Muniaminie mimi vile vile. Katika nyumba ya Baba yangu ni makao. Amen. Ni makao mengi sana. Kama isivyo ningewaambia nyinyi, ninakwenda kuwatengenezea nyinyi pahali. Amen. Mimi nakwenda kuwatengenezea pahali pa kuikala. Sikia kwamba kusema basema mwanaume wote kabla ya kuingia mundoa ya mariage, wakati ambapo anakuwa kupeleka mali, anaendaka kutengeneza nyumba ya kusema kwamba ninaenda tengeneza nyumba ile ambapo bibi yangu atakuwa kukala ndani. Amen. Yesu anaambia wanafunzi wake ya kusema kwamba mimi naenda kuwatengenezea makao. Kuwatengenezea makao. Haleluya. Tuwa inasema nini? Na kama ninakwenda kuwatengenezea nyinyi pahali nitakuja tena na nitawakaribisha nyinyi kwangu. Amen. Asema ninakwenda kuwatengenezea nyinyi makao, ila ambapo mimi nitawakaribisha kwangu. Nitawakaribisha kwangu mimi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu alikuwa kutuoa shie na damu yake ya thamani. Anasema kwamba ameenda kututengenezea fashi.
Amen. Ameenda kutengeneza makao ili ambapo tutaenda kuingia ndani ya nyumba ili ambapo Yesu Kristo ameenda katengeneza. Yesu Kristo ameenda katengeneza fashi ndio maisha yako. Yesu Kristo ameenda katengeneza fashi ambapo atakupokea wewe uingie mnyumba ya furaha. Kule kumbingu kule akushita kwa machozi, utakuwa furaha ya milele na milele, kwa maana Yesu Kristo ndio sauveur wetu, alikuwa kutuoa. Amen. Niko na furaha sana kwa kuwa niko na mwanaume. Niko na furaha sana kwa kuwa Yesu Kristo amenioa. Niko na furaha sana. Niko na furaha sana kwa kuwa niko bibi wa Yesu. Mwanamke wote huyu ule ambapo anampelekea mali ashangaike tena, mancho yake aikaleke tena yululu. Hapana. Mwanamke wa heshima ni ule ambapo ana respekte maneno ya bwana yake. Bwana yake anamwambia kusema kwamba sema sheri wangu mimi naenda. Bakia ujichunge. Bakia ujichunge. Usitamani bengine hapana. Usitamani wanaume wengine hapana. Mimi ndio bwana yako. Bakia ujichunge. Nimepeleka mali kwenu. Nimepeleka mali kwenu. Bakia ujichunge. Amen. Sikia kama sawa. Haleluya. Ole yule mwanamke. Uzuni yule mwanamke ni yule mwanamke ambapo anaendaka nyume ya sauti ya bwana yake. Haleluya. Bwana wako anatoa amesema basema mimi nitakuja kesho. Wewe unaenda kufanya busharati na mwanaume mwingine, wakati ambapo ukisharudia kunyumba unamkuta bwana yako ameshekala. Utashikia haya, utashikia haya, utaanza kutetemeka. Utasema kwamba kama ningejuaka singeenda fashi nyingine. Ile wakati ambapo unamkuta bwana yako ameshekala, amechukua batoto. Uliacha batoto ni bachafu sana. Uliacha batoto baada ya kula. Uliacha batoto baada ya na mai. Unakuta bwana yako anapata chakula, anabanawisha mai. Yesu Kristo atakuya, atakukuta wapi? Yesu Kristo wakati ambapo atakuya, atakukuta wapi? Atakukuta wapi? Eske utakuya wapi? Ndani ya nyumba ya busharati? Ndani ya nyumba ya wapi? Yesu Kristo anasema kwamba eko nakuya. Amen. Haleluya. Chunga promise ya mwanaume ule ambapo amepeleka mali kwenu. Haleluya. Usikoshanga unapotesha bukweri juu ya tamaa yako ile ambapo unatamani. Haleluya. Chunga bukweri bula ambapo Mungu amekubariki nabo. Chunga bukweri bula ambapo umepata kwa damu ya samani ya Yesu Kristo. Chunga ile bukweri ile. Usitamani vitu vingine. Haleluya. Bwana yetu atakuya, atujue ni bushiku wa leo au asubuhi au mchana. Wakati Bwana atakuya, atakukuta wapi? Atakukuta wapi? Amen. Bwana ule ambapo ni fidele, eko nyuma ya sauti yake ni Yesu Kristo. Eko pale ndio kutimiza sauti yake. Anasema kwamba mimi naenda, ni watayarishe fashi. Amen. Ni watayarishe fashi. Tutekala naye pembeni, tukiimba naye nyimbo mpya. Yesu atakuya, tutavala manguo meupe, tunaimba naye. Mwanaume wa ndoa. Mwanaume ule ambapo anazidi wanaume wote. Mwanaume ule ambapo anazidi wanaume wote. Yesu Kristo. Yesu eko nakuya. Mwanaume wa maisha yangu eko nakuya. Mwanaume wa furaha yangu eko nakuya. Ule amenioa miesheremi. Ule amenioa, amenipatia furaha. Fiancé wangu Yesu Kristo.
fiancé wangu Yesu Kristo, fiancé wangu Yesu Kristo, bwana yangu Yesu Kristo, eko nakuya, eko nakuya, eko nakuya, eko nakuya. Niko na furaha, niko na furaha, hata nijichunge, bwana wangu anakuya, bwana wangu anakuya, bwana wangu anakuya, bwana yetu eko nakuya. Tukuye na fieri ba Kristo, tukuye na fieri ba Kristo, bwana yetu eko nakuya. Yesu Kristo eko nakuya, Yesu Kristo eko nakuya, Yesu Kristo eko nakuya, Yesu Kristo nakuya. Ole wako wa mwanamke msharati, ole wako wa mwanamke msharati, ule ambapo aweshimie sauti ya bwana yako. Ole wako, ole wako. Utatia mikono kwa kichwa, utaria sana, utaria sana. Utapenda umexplique, utapenda umexplique. Ile wakati ambapo explication yako haisasanje kitu, explication yako haisabadilisha kitu. Utamkuta ambapo ameshakuya anatengeneza watoto, anaenda nabo, anaenda nabo. Samwani, samwani, samwani. Yesu konakuya, Yesu konakuya. Munitukane leo, munitukane, munizarau, musema kwamba Tepi alimwachaka, bwana yake Tepi alimwachaka. Atarudia shikukani, atarudia shikukani. Sisi tunaolewa, tunazana watoto, wao yazana. Wakati Yesu atakuya, automatic Yesu anakuya, furaha inakuya. Bala kushota bilole, bata kupiga mikono. Bala kushimanga, bata kupiga mikelekele. Bala penda wao ushuke chini, bata kupiga mikono. Bata tandika bikweme juu ya maisha yako, juu ya mariage yako, juu ya furaha yako, juu ya success yako. Yesu Kristo anakuya kulamusha bile vitu ambapo bilikuwa vimeshakufa. Yesu Kristo anakuya, 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 anakuya. Endelee. Pahali ninapokwenda, pahali ninapokaa mimi, mukae vile vile. Amen. Yesu anasema pahali pale ambapo yeye anaikala, na sisi tutakala vile vile. Hallelujah. Na pahali ninapokwenda, munajua na njia, munajua. Thomas akamwambia, Bwana, atujue pahali unapokwenda, na tutajua njia namna gani? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia. Amen. Mimi ndiye njia na ukweli na uzima. Amen. Thomas akamwambia Yesu, fasi unaenda, atujue njia, atujue fasi unapoenda. Amen. Yesu akamwambia, mie ndio njia, mie ndio njia ya ukweli na uzima. Amen. Wakati Yesu anasema kwamba yeye ni njia ya ukweli, seravedi kuko njia ya buongo, njia ya bongo ikwako na ukweli. Wakati watu tunasema ukweli na bongo bukwako. Haleluya. Na bongo bukwako. Yeye ni njia ya uzima wa milele. Mtu hawezi kwenda kwa Baba na kama uyapitia kwangu. Amen. Hauwezi kumuona Mungu na kama uyapitia kwa Yesu Kristo. Basi kongopeshe, basi kongopeshe. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni sauveur wetu. Usitetemeke na misemo ya bantu, usitetemeke na kongopesha kwa bantu. Hapana. Sema kwamba niko mtoto wa Mungu, ninaminia kwa Yesu Kristo crucifié. Ninaminia kwa Yesu Kristo, le Dieu tout puissant, le Dieu tout puissant. Amen. Le Dieu tout puissant. Mtu akuji kwa Baba ila kwa mimi. Said, kama mungenilijua mimi, mungenilijua Baba yangu vile vile. Amen. Tangu sasa munamujua na mumemuona. Wakati ambapo ukimujua Yesu, wakati ambapo ukimpokea Yesu Kristo, unamuona Mungu automatic. Amen. Unamuona Mungu automatic. Hauwezi kwenda kwa Baba na kama au yapitia kwa Yesu Kristo. Kama kwa misemo mingine banasema kwamba utenda tu kwa Baba bila njia ya Yesu Kristo, wamekudanganya. Njia yetu ni Yesu Kristo.
ule ambapo ameleta connection yetu na Mungu ni Yesu Kristo. Ule ambapo amekuwa kuharibu makondanation yote ya famii ni Yesu Kristo. Ule ambapo anakuwa kurejesha furaha ndani ya maisha yetu ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Amen. Hata kama ulisema kwamba laana ambapo ilikuwa ndani ya maisha yako, hata walisema kwamba ile laana itakala milele na milele ndani ya generation na generation, lakini damu ya Yesu inakuya kutosha laana yote. Damu ya Yesu inakuya kutosha malaana yote balitia ndani ya maisha ya mtu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. With Philip akamwambia Bwana, utuoneshe Baba, basi inatufaa. Amen. Philip amwambia Yesu, utuoneshe basi Baba, utuoneshe Baba. Utuoneshe Baba. Amen. Utuoneshe Baba. Utuoneshe Baba. Utuoneshe Baba. Hallelujah. Asema utuoneshe Baba. Nef. Yesu akamwambia, nimekuwa pamoja nani wakati mrefu na ukunijua Philip? Amen. Yesu akamuuliza Philip, nimekaa na wewe wakati mrefu sana. Mimi nimekaa na wewe wakati mwingi sana. Philip, hawanijua pana? Amen. Hawanijua pana? Hallelujah. Philip akamwambia Bwana, utuoneshe Baba, basi inatufaa. Yesu akamwambia, nimekuwa pamoja nanyi wakati mrefu na hukunijua Philip. Aliyeniona mimi amemuona Baba. Namna gani unasema utuoneshe Baba? Amen. This hauamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Maneno ninayosema kwenu sisi amen. Sorry sana. Ninayosema kwenu sisemi kutoka kwangu mwenyewe, lakini Baba Baba anayekaa ndani yangu nafanya kazi zake. Amen. Nafanya kazi zake. Muniamini ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Amen. Au muniamini kwa sababu ya kazi zenyewe. Hallelujah. Yesu anamwambia Philip amunyaminia kusema kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba iko ndani yangu. Hallelujah. Inasema kwamba mambo yako yote bale balozi batakuya bakuguse wewe, abawezi kukugusa wewe hapana, kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu Kristo. Yesu Kristo iko ndani ya Mungu. Hallelujah. Before bakubambe wewe, inapasha kwanza bamubambe kwanza Mungu, bamutie Mungu pakitanda, bamufanye operation, bamutoshe Yesu Kristo. Hallelujah. Bamutoshe Yesu Kristo. Na wakati ambapo batamutosha Yesu Kristo ndani ya Mungu, bamufanye Yesu operation. After mufanye Yesu operation, kisha sasa bakutoshe wewe ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Eske ni nani ambapo eko na ile uwezo ya kumchukua kwanza Mungu kumfanya operation? Hallelujah. Maisha yako wewe iko ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Furaha yako wewe iko ndani ya Yesu Kristo. Success yako wewe iko ndani ya Yesu Kristo. Hakuna mtu ambapo atagusa maisha yako, kwa maana maisha yako wewe iko ndani ya Yesu Kristo, iko ndani ya protection ya Yesu Kristo. Hakuna mtu ambapo atakugusa. Hallelujah. Mkiniona mimi mnamuona Baba. Kama muaminie vile, muaminie hata kazi ambapo mimi nafanya. Amen. Yesu alisema kwamba
ule ambapo ataniaminia mie atafanya kazi kuzidi hata kisa ambapo mimi nilifanya. Amen. Miracle ambapo Yesu alifanya, sisi tunaweza kuifanya double. Haleluya. Kwa maana tunaamini ndani ya Yesu Kristo. Tunaamini kwa Yesu. Anasema kwamba mtafanya double. Amen. Mtafanya double. Tuko na uwezo ya kusema sauti ndio maisha ya mtu mmoja, na maisha yanachange na mambo yanabadilika, kwa maana tuna pouvoir ya Yesu Kristo. Ya Yesu Kristo. Atubiri shebenyo hapana. Ni Yesu Kristo eko ndani yetu, eko nasema. Yesu Kristo eko ndani yetu, eko nasema. Eko nasema. Haleluya. Yesu Kristo. Filipo akamwambia Bwana, utuoneshe Baba. Utuoneshe Baba. 12 nasema nini? Kweli kweli ninawaambia nyinyi, yeye anayeamini mimi, kazi ninazofanya yeye atazifanya vile vile, na atafanya kazi kubwa kuliko hizi, kwa sababu ninakwenda kwa Baba yangu. Amen. Ule ambapo ataniaminia mie atafanya miujiza kuzidi takisimie Yesu nilifanya. Amen. Niko nasema kusema kwamba machozi ambapo inakuvuya, mina deklare katika jina la Yesu, acha furaha kwenda na maisha yako. Haleluya. Kama unaamini pika mikono kwa jina la Yesu Kristo. Ni Embre Serviteur no frère Jeremy Kabongo. Oh yes. Haleluya. Yesu anasema kwamba kama mnaniaminia mimi, mtafanya plus. Amen. Tutafanya plus. Yesu anashimama kukabuli Lazaro, anamwambia Martha, ondoweni rijiwe. Kwa maana Martha alikuwa na dute, anamwambia Yesu ya kusema kwamba Lazaro ameshakufa, eko na mashiku ine kaburini. Sika Yesu akamwambia Martha, tosha rijiwe. Mimi nakwambia kusema kwamba pokea miracle yako, kwa maana tuko ndani ya onction ya Yesu Kristo. Tuko ndani ya onction ya Yesu Kristo. Bila balisema kwamba abistendeka, mina deklare kwa jina la Yesu, acha biendeke. Ile miri baritia ndana maisha yako, mina deklare kwa uwezo wa jina la Yesu. Iko nile sans effet, mablokage yote ya malediction ya laana tuko na ikata kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tuko na ule uwezo, pouvoir Mungu ametupatia. Tuna autorisation ya kusema sauti na inatimizika. Haleluya. Usiogope. Uko na mwanaume. Usiogope. Temi nasema kwamba mwanaume ya maisha yangu Yesu Kristo. Mwanaume ya maisha yangu Yesu Kristo. Anazidi wanaume wote. Ambane Yesu Kristo. Tunaamini kwa jina la Yesu. Mwanaume wa maisha yangu. Mwanaume ya ministeri yangu. Mwanaume Yesu Kristo. Mpatie Yesu maisha yako. Kubali Yesu akuowe. Wakati unaolewa na Yesu, hausikuwa na stress hapana. Wanaume hapa dunia wanataka stress sana. Lakini Yesu Kristo kubali akuoweko. Wakati utapenda kufanya marriage na Yesu, ni furaha ya milele. Mwanaume anazidi wanaume wote. Mwanaume unamwona anatembea na fiero, unasema niko bibi wa Yesu. Mwanamke wa akili ni mwanamke ambapo anachunga ndoa yake. Niko nasema ndoa ile ambapo Yesu alikuwa kutuoa na damu yake ya bei.
Yesu amekuwa kutuoa na damu yake ya thamani. Damu ya Yesu inamwangika msalaba wa Golgotha. Damu ya Yesu inamwangika juu yako, juu yangu. Damu ya Yesu inazidi or. Damu ya Yesu inazidi argent. Damu ya Yesu inazidi bintu ya mulibia dunia. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, damu ya thamani, damu ya victoire, damu ya succès, damu ya elevation, damu ya miracle, damu ya protection, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Angalia mwanaume yuko mbele yako, angalia mwanaume ambapo mbele yako, umwangalie Yesu Kristo de Nazareth. Bwana atubariki sana, Bwana atubariki sana, Bwana atubariki sana. Haleluya. Esina koma yayo, 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 esina koma yayo, yayo, bomo inanga yayo, 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 esina koma yayo, yayo. Haleluya. Bwana tubariki sana. Umesimamisha kwa wako, shaku ya wako. Amen. Shaku ya wako Yesu. Hakuna kitu ambapo kitanisepare na mapendo yako. I love you Jesus. I love you my Father. I love you. Amen. Mwambie Bwana sema nisha kwa wako. Sema na roho yako. Sema Bwana nimesha kwa wako. Kuyo ni wewe. Kuyo ni wewe. Kuyo ni wewe. Ah yes. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. We thank you my Father. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa neno leo. Asante kwa visitation yako ndani maisha yetu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo. Baba tunakushukuru, tunakuinua tena kwa maana umeanza nasi kama Alpha na unamaliza tena kama Omega. Baba ni katika jina la Yesu tunashukuru njoo uvumilivu ya wamama na wababa wala ambapo wanatufuata siku leo. Katika jina la Yesu Kristo leta kimya na salama. Wiki tunaanza wiki ya lendi. Acha Bwana uwe nasi, utuwezeshe tangulia kumbele mipango yote ambapo walipanga juu ya mwezi, juu ya isimen iwe nile sans effet katika jina la Yesu. Yote ambapo tutagusa yacha yendeke mbele ni katika jina la Yesu. Leta furaha kwa wale ambapo wamekosa furaha, leta kimya na salama kwa wale ambapo wamekosa kimya na salama ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Merci, merci. Merci sana kwa bantu bote wale ambapo wanatufanya kwa leo. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki na tunaendelea na kazi ya Mungu, tunaendelea na ministeri ya Mungu. Lakini tuna mipango ambapo tunapanga. Kwanza angalia kwanza foto ambayo mnaona pale, foto mnaona pale ni watumishi wa Mungu wala ambapo wa ma province yote, ma Ivaskila, Vasa, Tampere, unaona kisa ambapo iko pale ni watumishi wa Mungu. Kuko programa maombi inaanza le 9 jusqu'à le 21. Ndio kama na mwaka. Kama unapenda ujiconnecte, iko ndani ya GTS, iko pale unaomba sasa program pale na YouTube, iko pale utafuata ni program ya prière na pia inaanza na 21h jusqu'à 22h. Karibu sana ujunge pamoja na group ya prière ambapo foto unaona pale. Karibu sana na tuko na program karibu muda sio mrefu tutampatia program. Tunapenda tufanye seminaire mkubwa sana tunapenda tufanye hapa Villa Vasa. Na tunaomba Mungu asaidie. Tudo maana na lansona mapema kwamba sasa kila mtu yote ajitayarishe kwamba sema Mungu akisaidie tutafanya seminaire ya province yote, tutafanya seminaire, tutawatumishi wa Mungu wote watakuya pale. Na ile seminaire kwa seminaire ya moto, kwa seminaire ya moto kwa maana tunapenda Mungu ashuke. Amen. Mungu alamushe bintu, Mungu alamushe bintu. Tutakuwa na seminaire na mapitakuya siku inakuwa mbele kule. Tampacha date, tampacha program kisa ambapo itakuya na mtona mafishi ambayo tutatosha mafishi hapa sasa na seminari ambayo itakuwa ni moto sana. Itakuwa ni moto. Amen. Tunaamini kwa Mungu itakuwa ni moto sana. Lakini muendelee kusabone ili mtapata information mapema. Ndio maana tuko na makurara mingi sana, tuna waimbaji wakubwa sana ambapo batabeba mu dimension ya prière.
na ile seminaire itakuwa ni seminaire ya kupeleka bantu mu dimension ya prière. Amen. Tunapenda ile siku ya seminaire, tunapenda mvunda ila muke. Amen. Tunapenda ile kimungu kia mbulaya hiki na Mungu wetu nani mkubwa. Amen. Tunaamini kwamba sema siku itafansika. Amen. Hallelujah. So niko naona ile siku kisa mapepo itakuya, ni siku mapepo ya sere. Manake ni siku ya deliverance. Unakuwa ukifunga chikwembe yako sema mimi naenda kuvita. Lakini Mungu asaidie sana. Mungu asaidie sana. Kisi niko nabiona, kisi naona, kana sasa nisema hapa, utambu tendelea. Hallelujah. Amen. Mungu ni mwema sana, Mungu ni mwema sana. Joka maana bila meza Seigneur. Na seminari tuko nayo itakuwa ni moto. Na rudilia tena. Itakuwa ni moto. Sasa tutakuwa na baimbaji ba mingi sana. Tutakuwa na bala mapa naimba, bala mbapo batupeleke mu dimension. Ile siku tunapenda tunapanda mu mbingu. Haleluya. Tutapanda mu mbingu. Tunapanda mu mbingu. Ile siku ile napasha mtu mwenyewe ajonie Mungu yeye mwenyewe. Amen. Kama unamnaka Mungu, mimi napenda ile siku ile. Ile siku. Haleluya. Paka bantu batasema kwamba sema yes, God is God. Paka bantu batamine jina la Yesu. Mungu atubariki sana. Merci kwa bale bote ambao bali s'abonner. Merci sana kwa bali s'abonner betu. Merci na mwendelee ku like, mwendelee kutia comment yenu. Comment yenu ina nguvu sana. Comment yenu inatupatia tena moyo, inatupatia tena nguvu, espoir kwa sasa tufanye tena, tuendelee tena kazi. Amen. Merci sana kwa bantu bote. Ciao. Bye. Merci.